сестра Юлии. Я родилась в небольшой деревушке под названием Озерное на севере Казахстана. Моя история призвания очень простая и связана непосредственно с Марией, царицей мира. Pozdravljam vas, dragi mladi. Eu vos saúdo, queridos jovens. Eu me chamo Júlia e eu nasci em um pequeno vilarejo no Cazaquistão. A história da minha vocação é muito simples e é diretamente coligada à Nossa Senhora, Rainha da Paz. Была основана верующими католиками, депортированными из Западной Украины в 1936 году. Одним из преступлений сталинского режима против человечества стало массовое переселение народов с пограничных районов СССР. В пустынные степи северного Казахстана было депортировано 70 тысяч немцев, поляков и других народов. U kojem sam rođena, No vilarejo onde eu nasci, ele foi fundado pelos fiéis católicos que foram deportados pela Ucrânia Ocidental em 1936. bilo je Um dos muitos crimes contra a humanidade do regime de Stalin foi a imigração de massa das pessoas entre a região da fronteira com a União Soviética. Todas essas pessoas foram deportadas nas estepes, no deserto do Cazaquistão. И чтобы на утро все были готовы, и что можно было взять все, что они пожелают. Moji predci su mirno živjeli u Žitomirskoj oblasti u Ukrajini. Kad su Os meus parentes viviam na zona de Jutna, na Ucrânia. za njihovo preseljenje u Kazahstan Então, eles vieram, as pessoas do regime comunista vieram até eles e disseram que eles iam ser todos transferidos até o Cazaquistão, que eles podiam pegar pouquíssimas coisas e que no dia seguinte eles tinham que ser prontos para poder sair e viajar para o Cazaquistão. И ехать в какой-то Казахстан, и зачем? Они не понимали до конца, что происходит. Zamislite mladu obitelj Vocês imaginem uma família jovem com uma criança de 5 anos e a menor recém-nascida que precisa juntar tudo aquilo que tem rapidamente e deixar tudo, a casa, os parentes, o emprego, e ir para um tal de Cazaquistão. E por que isso? Então, eles não entendiam completamente o que estava acontecendo. Людей везли в вагонах для скота, выгрузили их в голой степи, было очень страшно. Бескрайняя голая степь, ни деревца, ни строений, лишь высокая по пояс трава, которая создавала впечатление водной глади. put je bil jako dug. A viagem foi muito longa e cansativa. As pessoas elas eram transportadas em vagões de gado e descarregadas na estepe nua. Era muito assustador. Uma estepe árida sem fim, sem árvores, sem casas, apenas grama na altura da cintura que dava a impressão de como um rio, um corpo d'água. Дома. Никаких строительных материалов, кроме как земля, вода и трава. Лепили кирпичи из соломы и глины и строили землянки. Люди приехали в июне, до начала зимы надо было построить жилье. Odmah su samo Eles imediatamente começaram a construir casas por conta própria, sem nenhum material de construção, exceto água, terra e grama. Palha e argila eram usadas para fazer tijolos e construir abrigos. Era junho e era preciso correr antes da chegada do inverno frio. Зимой жилось очень тяжело. Очень суровые зимы были до -40. Не было ни угля, ни дров, чтобы топить. Топили полынью. Одежда была недостаточно теплой для казахстанского климата, поэтому была высокая смертность. Умирало по 5-12 человек в день,
и в основном это были дети. Os invernos nessa nova área eram muito rigorosos e chegava até mesmo a 40 graus abaixo de zero. E era muito difícil viver, porque não tinha carvão nem lenha para o aquecimento. E eles se aqueciam na grama. Além disso, as suas roupas não eram quentes o suficiente para o clima do Cazaquistão. Então, havia uma taxa alta de mortalidade. Mais ou menos 5 a 12 pessoas morriam por dia. A maioria eram crianças. В память о репрессированных на Совке был поставлен крест. Это наш Крыжевац, который сейчас является местом паломничества и молитвы. Em memória das vítimas daquela repressão, uma cruz foi erguida no morro. Esse é o nosso Križevac, que agora é um local de peregrinação e oração. Как самое дорогое, что люди привезли с собой, это были иконы и молитвенники. У моей бабушки книги хранились в красивой вышитой салфетке, и мы знали, что это что-то очень дорогое для нее. As coisas mais valiosas que as pessoas trouxeram foram ícones e livros de orações. Minha avó guardava os livros em um lindo lenço bordado e sabíamos que era algo que ela prezava muito. Людям запрещали молиться, пытались навязать идеологию, что Бога нет. Ночью за закрытыми дверями и окнами люди собирались на молитву после тяжелого рабочего дня. Молились розарий, просили Бога и Матерь Божью, чтобы им выжить в этих бескрайних степях. Eles proibiam as pessoas de rezar porque tentavam impor a ideologia de que Deus não existe. E por isso os moradores se reuniam para rezar, depois de um dia longo de trabalho duro, no coração da noite, de madrugada, com as janelas e as portas fechadas. E eles rezavam o terço, invocando a Mãe de Deus que os ajudasse a sobreviver naquelas estepes sem fim. Бог ответил на их молитвы, и 25 марта 1941 года началась ранняя весна, и чудесным образом навелось озеро 5 на 7 километров. Появилась рыба, которая спасла людей от голода. Ее было так много, что можно было ловить руками. Для верующих это был знак, что Матерь Божия ответила на их молитву. E Deus respondeu às suas orações. E no dia 25 de março de 1941, quando no início da primavera, um lago de 5 por 7 quilômetros ficou milagrosamente cheio, e nesse lago apareceu um peixe que salvou todas as pessoas da fome. E não somente isso, eram muitos peixes, eram tão grandes que se conseguia pegá-los com as mãos. Para aqueles que acreditam em Deus, foi um sinal do céu, que Nossa Senhora atendeu às suas orações. Eles pegavam os peixes com as lanças, salgaram em alguns barris, e muitos, mesmo de outros cantos mais distantes do Cazaquistão, vinham buscá-los na nossa aldeia. Даже из самых отдаленных уголков Казахстана. Rybu su lovili lavorima, solili u bačvama, a mnogi su čak i iz najudaljenijih krajeva Kazahstana dolazili nabaviti je u naše selo. Tinham peixes por todos os lados numa quantidade enorme. Матери Божией богатого улова, сетями полными рыбы. Iznad jezera se danas Atualmente, sobre o lago, se ergue a estátua de Nossa Senhora, com essa risca pescaria, com as redes cheias de peixes. 1955 года стали тайно приезжать священники. Ночью крестили, венчали, исповедали. И все это происходило тайно. Многие из них пострадали за веру в лагерях. od 1905 Desde 1955, os padres começaram a vir secretamente à nossa aldeia e a batizar, casar e confessar de madrugada.
Muitos deles morreram mais tarde nos campos de concentração como resultado disso. людей было желание построить храм, место, где они могли бы все вместе собираться на молитву. В марте 90-го года получили разрешение из Москвы. Строили сами как могли, таскали кирпичи, месили цемент. Не было архитектора. U srcima ljudi No coração das pessoas, desde o início, havia o desejo de construir uma igreja, um local onde todos pudessem se reunir para rezar. No entanto, foi apenas em março de 1990 que a permissão de Moscou foi obtida. su stanovnici gradili sami. Os próprios moradores construíram a igreja como sabiam e conseguiam, já que eles não tinham arquitetos. Então se carregavam tijolos, misturavam cimentos. Епископат Польши с просьбой прислать им священника. Когда приехал наш священник, храм был построен до половины. Хотели, чтобы храм был посвящен Матери Божией Фатимской, но потом получили письмо священника из Нидерландов, который предлагал, что он подарит статую Матери Божией с просьбой, чтобы этот храм называли храмом Царицы Мира. Su se obratili E ao mesmo tempo, eles pediram aos bispos poloneses que mandassem um sacerdote. Quando o sacerdote chegou, a igreja já estava meio construída. Hrišćani su htjeli da crkva bude posvećena Eles queriam que essa igreja fosse dedicada à Mãe de Deus, com o título de Nossa Senhora de Fátima. Mas depois chegou uma carta de um padre holandês que pediu que queria dar a essa igreja uma estátua de Nossa Senhora, com o pedido que a igreja fosse dedicada à Rainha da Paz. В Германии на самолете. Про Меджугорье тогда еще никто не слышал. Только потом, когда настоятель побывал в Меджугорье в паломничестве, он заметил это сходство. E foi assim que a estátua da Rainha da Paz chegou até o Gironje. Naquela época, nenhum de nós tinha ouvido falar de Medjugorje. E só mais tarde, quando o sacerdote visitou Medjugorje em peregrinação, ele percebeu essa semelhança. В 1994 году объявили царицу мира главной покровительницей Казахстана. В 1995-м в Озерном епископ Ян Павел Ленга поручил Казахстан и Среднюю Азию царице мира. Em 1994, a Rainha da Paz foi declarada a principal padroeira do Cazaquistão. E em 1995, em Ozornoye, o arcebispo Jan Pavel Lenga confiou todo o Cazaquistão e a Ásia Central à sua proteção. njezinoj zaštiti. Сейчас это место является национальным святилищем Казахстана. Многие паломники приезжают, чтобы помолиться там. Еще одна особенность этого места – это алтарь поклонения Звезда Казахстана. Agora, este mesmo lugar é o Santuário Nacional do Cazaquistão, para onde vêm muitos peregrinos. Outra característica deste lugar é a Capela da Adoração Perpétua, de dia e de noite, a estrela do Cazaquistão, as 12 estrelas da coroa de Nossa Senhora. Святце Богородицы – это 12 мест в мире, где молятся о мире. Озерное является таким местом молитвы. Люди приходят и приезжают в святилище, чтобы побыть в присутствии Бога. Жители деревни, несмотря на работу и повседневные заботы, оставляют все, чтобы найти время для молитвы. Это небольшой оазис степи, так похожий на ваше прекрасное Меджугорье, где люди находят Бога. 12 zvijezda u Gospodu As 12 estrelas na coroa de Nossa Senhora são 12 lugares no mundo onde se rezam pela paz. Ozornoye é um desses lugares. As pessoas vêm ao santuário para estar na presença de Deus. E os habitantes do vilarejo, apesar do trabalho, das preocupações diárias, são um exemplo para todos os outros no zelo de adorar diante do Santíssimo Sacramento. je
Ozorny é um verdadeiro pequeno oásis na estepe, onde as pessoas encontram Deus. Как место страдания, голода и смерти стало местом великой благодати. Мария особым образом берет под свою опеку слабых и беззащитных. Сейчас в Озерном живет уже 5-е поколение переселенцев. Но воспоминания о тяжелых событиях 1936 года живут в наших сердцах. Veja como o antigo lugar de sofrimento, fome e morte se tornou um lugar de grande graça. De modo especial, Maria toma sob sua tutela os fracos e os débeis. Agora, a 5ª geração de colonos vive em Ozornoi, mas as memórias dos difíceis acontecimentos de 1936 ainda vivem em nossos corações até hoje. Žive i danas u našim srcima. Когда мне было 5 лет, я стала ходить в храм. Как маленькая девочка, я была потрясена красотой этой статуи. Мне нравилось просто смотреть на Марию. И мне казалось, что она тоже смотрит на меня. И я чувствовала мир в сердце от ее присутствия. Kad sam imala oko 5 godina, Quando eu tinha mais ou menos 5 anos, então eu comecei a ir à igreja. Quando eu era menina, eu fiquei comovida com a beleza da estátua de Nossa Senhora Rainha da Paz. E eu gostava simplesmente de olhar para Nossa Senhora, porque parecia que ela estava olhando para mim também. E eu sentia uma paz no coração por causa da sua presença. Участвовать на мессе мне было скучно. Иногда месса была на польском, и я ничего не понимала. И приходила, потому что меня мама с собой водила. sjećam se i da E eu também me lembro que às vezes a missa era celebrada em polonês. E para mim era chato ir assistir à missa, porque eu não entendia nada. Mas eu sempre ia, porque a minha mãe me levava junto dela. Однажды нас посетил священник, ректор духовной семинарии, с просьбой о молитве за новые призвания. И я с моей знакомой девочкой серьезно подошли к этой просьбе и начали молиться в этом намерении. jednom nas je Uma vez, o reitor do seminário teológico veio nos visitar e nos pediu que nós rezássemos pelas novas vocações. Eu e a minha amiga, mesmo que nós éramos ainda muito mocinhas, nós levamos a sério esse pedido e começamos a rezar com esse propósito. Но мы молились за кого-то, и, конечно, не за себя, а Бог призвал нас. Я получила призвание в общину блаженств, а Татьяна к сестрам-служительницам непорочного зачатия Девы Марии. И теперь, когда мы иногда встречаемся, с улыбкой вспоминаем об этом. nismo molile za nas. Nós não rezávamos por nós, mas pelos outros. Mas Deus mesmo assim nos chamou. Eu senti o chamado para entrar na comunidade das bem-aventuranças. E a Tatiana, minha amiga, entre as irmãs das servas da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Sempre que eu e Tatiana nos encontramos, nós lembramos disso com um sorriso. В 1999 году у нас стали проходить молодифесты. Со всего Казахстана приезжала молодежь, чтобы участвовать в этих духовных днях. Около 5 дней были конференции, паломничество пешком на сопку ко кресту, прославление, исповедь, вечера молитвы. Godine 1900 Em 1999, começaram a realizar também no Cazaquistão o Festival dos Jovens. Os jovens vinham de todo o Cazaquistão para participar desse retiro espiritual, que durava 5 dias e incluía uma peregrinação a pé de 12 quilômetros até a cruz sobre o monte, a adoração, a confissão e a oração durante a noite. На вечере молитвы
что Он меня призывает. Предлагалось сделать выбор своего призвания. На листиках были нарисованы знаки призвания. Кольца означали брак, сердце – монашество и крест – священство. I upravo na jednoj molitvenoj E foi próprio durante uma dessas noites de oração que Deus me fez perceber que estava me chamando. Foi assim. Eles sugeriram que cada participante decidisse entre as várias profissões propostas que foram desenhadas em pedacinhos de papel. Por exemplo, os anéis simbolizavam o casamento, o coração simbolizava a vida monástica e a cruz simbolizava o sacerdócio. Святые дары на алтаре, красивые божественные песни. И я шла, чтобы выбрать, конечно, брак, потому что была влюблена очень сильно в одного парня. za mene je to bio E para mim esse foi um momento muito tocante. O Santíssimo Sacramento sobre o altar, as canções lindas sobre Deus. Então eu comecei com a intenção de, entre os vários papeizinhos, de escolher aquele do casamento, porque eu estava muito apaixonada por um rapaz. В какой-то момент посмотрела на святые дары и потом увидела рыдающих девушек, которые решились на монашество, и пошла в их сторону. No u jednom sam Então, numa certa altura, eu olhei para o Santíssimo Sacramento no altar e para as outras moças que, chorando, escolheram de se consagrar a Deus. Então, eu fui na direção delas e eu sentia que Deus me ama muito e que esse amor é diferente, não é como o amor que eu sentia por esse rapaz. Похожая на ту, что я испытывала к молодому человеку. osjetila sam da me on Eu estava com medo, mas mesmo assim meu coração estava cheio de alegria. sam osjećala prema mladiću. Мне было страшно, и одновременно радость переполняла мое сердце. Я начала плакать и сказала Богу «да». Я понимала, что мои планы на жизнь рушатся сейчас, что уже не будет так, как я хочу. Я знала, что у меня будут проблемы с родителями, но я была счастлива. Мне было 14. Bila sam uplašena, ali istodobno Meu coração era cheio de alegria, então eu comecei a chorar e disse o meu sim a Deus. Eu percebi que naquele momento todos os meus planos na vida estavam desmoronando, que nada mais seria como eu tinha planejado ou como eu queria. Eu sabia que teria problemas com os meus pais, mas eu era feliz. Eu era muito feliz. Eu tinha 14 anos. Жизнь с Богом, и особенно монашеская жизнь, это авантюра. Каждый день настолько не похож на предыдущий. Сколько красивых моментов Бог дает нам пережить. Я благодарна Ему за дар призвания, за моих братьев и сестер из общины блаженств и за все радости и слезы в моей жизни. život s Bogom A vida com Deus, especialmente a vida religiosa, é uma aventura. Cada dia é diferente do anterior. Quantos momentos lindos Deus me concedeu de viver. Eu sou grata a Ele pelo dom da vocação, pelos meus irmãos e as minhas irmãs da comunidade das bem-aventuranças e por todas as alegrias e as lágrimas da minha vida. Я знаю, что Бог избрал немудрое и немощное мира сего из небольшой деревушки. Бог так заботился обо всем, что привел меня в мою общину. Первый год я жила там как студентка и училась, а позже начала монашеский путь. Eu sei que Deus me escolheu, não a moça mais inteligente e mais forte do mundo, mas a de um pequeno vilarejo. Deus pessoalmente cuidou de tudo para me trazer para a minha comunidade. No primeiro ano eu morei lá como estudante e estudei. E depois eu comecei o caminho de consagração da vida religiosa. kasnije sam krenula redovničkim putem. Несколько слов еще хочется вам сказать. Бог так сильно любит каждого из вас.
Помните, что вы Его драгоценность, вы Его возлюбленный ребенок, и что с Ним вы найдете истинное счастье. Я испытала это в своей жизни. Eu gostaria de dizer mais algumas palavras para cada um de vocês agora nessa conclusão. Deus ama muito cada um de vocês. Lembre-se sempre que vocês são o tesouro dele, que vocês são os seus filhos amados e que somente com ele encontrarão a verdadeira felicidade. Eu já experimentei isso na minha vida. Muito obrigada.